লাই थांनाय 25 বছর 35 বছর সরকার লাই থাঙ্কা কেবনি মকল খুয়া তিপ্রাসা নেতা মন্ত্রী এমএলএ বেবাকন জানি আচক থাইনো সিমি হামজাগৈ ও জনসাধারণনি এবা টংকসং বড়রংনি বুতনো নাওই নাসুগৈ থাঙ্কা উফিलै ক্লাंखा सायासु गेनो चारि क्लांलिया चुब्रु क्लांलिया लामास नामोय हिमलिलिया तुई खानिलिया माइचारिलिया आबाहाय मांप्लि रक जों गोबां मानो नुगै फायो फियाबा ताबुक सातायक्लायो तिप्रासा नेता मन्त्री गोबां मा तंमानि बिसिंगनो हास्तेओ खरकसा केबिनेट मन्त्री तंगो बो उंखा बरम गोनां बिकास देब बर्मा जेफुरुनो सिमी मन्त्रीनि आचक थाइमानो आफुरुनि सिमी पुइलानो याप्रि शेका तिप्रासारकनो नायकरनानि तिप्रासारक बाहायके मा जाया मा नुया दं बाहायके शेप माया नोंना तैगोरै हिमनानि लामा गोरै चुंफिरें गोरै अमाहाय जागारगनो थांगै चेरै नायमां ताबुकसाक पर्यन्त नायनो दंखो ताई खलाय परीक्षा आबाहाय मांक्लि रगबो दादाक सिदाक गोसावै फायो चिनि मांक्लिबो दिनि बहायनो मे तांनि 6 तारिखो थांगो सगैका मुंगिया गामि ब्लक नि बिसिंगो खबजाक चाम्पालाय गामिनि 18 मुरा 41 माइलो थांगै टंकसं लुकुरक बाय कक सालायका सोंलायका टंकसं लुकुरंनि ककनो खनाका मन्त्री विकास देब बर्मा मन्त्रीनो साय खनारिका टंकसं लुकुरक बुंनि जोंजाल बरक चुंफिरें माया आगिनि सिमिनो रेशन कार्ड रां कम बाय मारमानि रेशन कार्ड नो रिजागिया गोबां मावहायनो दाल बिदाल बिरिमानंनो साय खनारिका स्राय स्रायके मन्त्री विकास देब बर्मानि सिगांगो टंकसं लुकुरक ताई वासि बारिखे मालायै कक सावै बोखाबो स्रांजाकबायखा मन्त्री बाय टंकसं लुकुरक नायमानानो नरक चिनि मांक्लिओ ইউরো রিপোর্ট বি নিউজ ত্রিপুরা। আপনারা সবাই দেখেছেন, মিডিয়া বন্ধুকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে বিভিন্ন সমস্যা দীর্ঘ 35 বছর এখানে তো ধনঞ্জয় বাবু ছিল, এই সিপিএম এর লিডারের বাড়ি ছিল, কিন্তু 35 বছর যেভাবে তারাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, ওদের যে সমস্যাগুলো আমি দেখছি, কিন্তু আমাদের সরকার আসার পরে 35 বছর যে জিনিস করতে পারে না, আমাদের সরকার অনেক কিছু করেছে। রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ব্রিজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাদের এখন যে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে ওরা আলোচনা করেছে, এবং আমার এই বিধানসভার মধ্যে এই একলব্য ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী দিন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ভবিষ্যৎ করার জন্য আমি বলেছি, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, এবং আগামী দিন তাদের যে সমস্যাগুলি আমি সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব।